अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप सबके लिए कि क्लिनिकल काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज करियर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं या कहते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो सिर्फ फील्ड फीमेल्स की है, फीमेल्स पढ़ सकती हैं क्योंकि इसके आगे कोई स्कोप नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। इसके आगे अगर स्कोप की बात की जाए तो बहुत स्कोप है, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हर जगह चाहिए। हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, स्पेशल स्कूल्स में, फिर इसके अलावा क्लिनिक्स में, इसके क्लिनिक्स के अलावा यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट काउंसलर, फिर स्टाफ काउंसलिंग, फिर इवन नॉर्मल लोगों को डेली लाइफ में डिसीजन मेकिंग, फिर इसके अलावा रिलेशनशिप इश्यूज, कपल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, उसके लिए भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अब एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि साइकोलॉजी पढ़ने में और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है। एफएससी में भी आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, मास्टर्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप तब कहलवाते हैं जब आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, जो कि एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी में दी जाती है, एडीसीपी में दी जाती है, या डी क्लिन साइक में, तो डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाने के लिए या टू वर्क एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एडीसीपी या फिर एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्योंकि एमएस में एडीसी पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको ट्रेन बाकायदा किया जाता है, उनकी इंटर्नशिप्स होती हैं जहाँ पे ना सिर्फ वो डिसऑर्डर पढ़ते हैं बल्कि वो मैनेजमेंट पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ते हैं, थेरेपीज़ पढ़ते हैं, और वो ना सिर्फ थेरेपीज़ पढ़ते हैं बल्कि अपने क्लाइंट्स पे अप्लाई भी करते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए कि स्कोप क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी जो एजुकेशन है वो किस तरह उनके काम आती है। अच्छा, अभी तक क्योंकि पाकिस्तान में और ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, बांग्लादेश और इवन बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोग घबराते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए या काउंसलर के पास जाने के लिए कि उन्हें पागल कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा ये पागल है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये अवेयरनेस बढ़ रही है और लोगों को समझ आ रही है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं, या वो किस तरह आपकी लाइफ जो है उसको चेंज कर सकते हैं, आपको एम्पावर करके, आपको चीज़ें, न्यू स्किल सिखा के। तो इसीलिए जो इसका स्कोप है वो पहले से बढ़ता जा रहा है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की जाए तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की और डॉक्टर की जो पे स्केल है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। कभी कभी क्या होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं बाकी डॉक्टर्स से, क्योंकि दे चार्ज पर लाइक आर या इस तरह करके। तो इसीलिए क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो ना सिर्फ ये क्लिनिकल सेटिंग्स और हॉस्पिटल में रिस्ट्रिक्टेड है, बल्कि अगर आप साथ एचआर भी पढ़ लें तो यू कैन बी, और अगर एचआर ना भी पढ़ें तो आपको एचआर वाले भी हायर कर सकते हैं टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द पीपल, या फिर बिहेवियर्स मैनेज करने के लिए, ताकि उस इंडस्ट्री में लोगों को या लीडर सेलेक्ट करने में और इन चीज़ों को जो है ज़्यादा बेहतर से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह उन चीज़ों को आगे लेके बढ़ा जाए, और किस तरह कौन सा बेस्ट कैंडिडेट है पर्सनालिटी वाइज जिसको चूज़ किया जाए। तो इसीलिए ये मत सोचें कि क्लिनिकल साइकोलॉजी जो फील्ड है वो सिर्फ फीमेल्स की है या किसी तरह पीछे है। इट्स अबाउट अवेयरनेस। और अगर आज हम एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट
اپنے پروفیشن پہ بلیو نہیں کریں گے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کسی دوسرے کو بتانے کے لیے کہ اس فیلڈ میں کیا کیا جو ہے آپشنس ہیں, کیا اسکوپ ہے, سب سے پہلے یو ہیو ٹو بی اویئر اباؤٹ اٹ. اگر آپ خود ہی کنونس نہیں ہیں کہ یہ فیلڈ اچھی ہے اور کتنا اس کا اسکوپ ہے تو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. بیکاز اگر آپ خود کنونس نہیں ہیں تو آپ دوسروں کو بھی کنونس نہیں کر پائیں گے اور آپ کو اتنی اچھی جابس اپارچونیٹیز نہیں مل سکیں گی. بلکہ ہمیشہ میں جو کہتی ہوں کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی جگہ نہیں ہے. اور یہ میرے بہت اچھے میرے ٹیچر نے ہمیں سکھایا کہ کسی بھی کہیں بھی دنیا میں کسی انسان کی جگہ نہیں ہوتی, اس نے اپنی جگہ خود بنانی ہوتی ہے. تو ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ اف یو وانٹ ٹو میک یور پلیس, اگر آپ اپنی جگہ بنانے چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو پروو یور سیلف, یو ہیو ٹو پروو یور اسکلس. آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے, آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے, اپنے پروفیشن پہ خود پہ یقین کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی آپ کنونس کر سکیں, دوسروں کو بھی بتا سکیں یہ پروفیشن کیسے امپورٹنٹ ہے, کیسے ہمارے پروفیشن میں لوگوں کو امپاور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی لائف میں بیٹر فیصلے کر سکیں, بیٹر سچویشنز اور سرکمسٹانسز کو ہینڈل کر سکیں. کیونکہ لائف جو ہے نا وہ کانسٹنٹ نہیں ہونے والی, اور جو سب سے کانسٹنٹ چیز ہے اس زندگی میں وہ ہے چینج. تو جب سب کچھ بدل رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو سب کچھ بدلنے کے ساتھ موڈیفائی کرنا ہے, اپنے آپ سیکھنا ہے چیزوں سے. تو ان کو سکھانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود سیکھ لیتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ان کو وہاں پہ ہیلپ کون کرتے ہیں؟ کلینکل سائیکالوجسٹ, کیونکہ دے آر ٹرینڈ ٹو ڈو دس. اور جب ایون آپ یہ پروفیشن اسٹارٹ کرتے ہیں تو یو ٹینڈ ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف بیٹر, اور جب آپ خود کو انڈرسٹینڈ بہتر کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن سکلز ہم سیکھتے ہیں, سوشلائزیشن سیکھتے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں نہ صرف دوسروں کے لیے سیکھتے ہیں بلکہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ دیٹ بیکم پارٹ آف یو. تو اس پروفیشن کے بہت اسکوپ ہیں اگر اف یو بلیو. اف یو ڈونٹ بلیو تو پھر کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنا پروفیشن سلیکٹ کرنے سے پہلے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اور سوچ سمجھ کے اپنی فیلڈ چوز کریں. کیونکہ اگر آپ فورسفلی چوز کر رہے ہیں یا دوسروں کو دیکھ کے چوز کر رہے ہیں تو یو وونٹ بی سکسیزفل. سکسیزفل آپ کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کا پیشن اور آپ کی انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے, اور یو ڈونٹ ورک ایز اے ورک, یو ورک, یو میک یور پیشن, یو میک یور انٹرسٹ یور ورک. اور جب آپ دل سے کام کرتے ہیں, بہت ایمپتیز سے کام کرتے ہیں, دوسروں کو سمجھ کے کام کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ پروگریس کرتے ہیں. تو اس لیے میک یور انٹرسٹ یور پروفیشن. سو ٹیک کیئر. اللہ حافظ.